yeah. Let's do crack. Today is our hiking day ko, no? It's just a short hike, 2 hours. Kita naman ninyo na akong gibamalit, guys. So, my bag. From Trespass. Cup. From Lululemon. Sponsored by no other than Ajing Kapala. Glasses. From Mountain Warehouse. Of course, our energy gels. We can't hike without this. And protein bars. So, para sa karon na hike, na ini palit og sapatos. Guys, supportive diri guys. Ana mi diri Kung ganami managan, kung wa mi dala sapatos, mamalit mi sapatos. Hilas kay sila, oh. Nandun sa Rapay Baka. Hilas ta. Let's go. Moa of Asia. On the way to Kaydale. We are 30 minutes na lang. Give up na mga kapatid ko, give up na. Give up. Guys, hindi ko na first day. Kung dyan ako magaling pa. Hindi na nagdala. Ito. See you later. Excuse me. Yeah, mamusa ka sa taas. 50%. So, let's see. Let's see or let's see. To start. Ano atong green? Green atong sundon. Cave Hill Trail. Let's go! Cave Hill Trail, let's go! Sugod pa lang, nahurot na isa ka dyan. Ano yung mga berries, guys? Hikers. Yes. Cardio na may kasamang cardiac. Gago. Protein bar of the day. Ibahin mo ako First ngayon bar. at 1 km first bar. Ibigin sa gla. Zone 2. Tara pa to sa kauna. Amo lang kid. Na pa may musaka. Oto tong sa kaon no. Oto to sa kaon. Dira na may paabot din na. Managid na siya, guys. Pero mga kasabay, guys, ah. Ayun na sila. Kaya natin to. Oh! Ultra marathon ba? Guys, giving our Salomon the life it deserves. Di lang siya pang pasyon. Kaya ginusto mo man. Panindigan. Para natay. Mao na. Kay gabi-bida man. Struggle, guys. Sabi mo, may hiking at ang ganyan, climbing mo na.
dude. What's in there? Alamian. Pila ko tatlo. Kalimutan na kita. Wawa taglet. Wapo gyud sulom mo noy. Na-grip, no? Oh. Tawa ra ko doon. Oh! Thank you, Salmon, Team Salomon. for the Salomon. Salmon. Trick ko ay ginawa. Balay ni tita, oh. Asa? Balay ni tita guys ba? Masasabi ko lang ay pagod na ako. Look at our view. Worth it lang kakapoy, guys. Ang doggy. Cute kayo. Balay ni nanay, oh. Ikaw naman dapat. Woo! Let's go. Muna yung... Dili na yung waterfalls kay... Waterfalls! Kaya murag na ikuan sa taas. Sabi ka, tiapoy. Look. Dali na tao. Ito magpod mo. Nagkamag mga laing ani. Guys, nako problema. Ibangon ko. Kaihiong. Pero... Kaya rin eh. Lunch ni mo. Recharge. Hmm? Parbitangin mo. Oh. Uyok patak isa. Hantay. Uyok patak isa kay nakakaano og jail. Tarong. Saka ba? Pababa na po. Perte na po hawoya. Pero thanks to our Salomon. Ito. Ito mong grip sa sapatos, guys. Kiat yun sila, guys. Baba saka. Kapit kami. Check na itong skarma ko rin, guys. Pero grabe. Revision gain natin mga 260. Dito sa kadulong. Grabe. So, 2 hours. Ano ko taon? Just 14 bar. Saka na pod, guys. Ang hak na pod. Gamay na lang na yung mga 300 meters. Thank you Lord. Finally! 2 hours hapit. 2 hours hapit to. Dili na sukod na. Pero, at least. Dili na. Ipaglapas sa dalan dito. Sige, more burn ba? Mangita dyan taglisod, guys. Naman tayo sa yun. Naikuha na, tunok. Saan ba na guys, mayo na lang ang Northern Ireland bitaw kay way bitin. Puro man tag manlibang diri. Guys, nasaan kami guys? Nasaan kami? Tama ka lang. Sinami, guys. Sinami. Lah, asa man eh? Wow! Binuang! Mo mangyapon na. Narnia mo na dito, guys. Effective ang gel guys. Pwede ko balik dito sa India ron. Nya. Sulit ra, enjoy ra. Sulit kayo. Enjoy ra mo. Sulit kayang pagbaktas, guys. Woo! Hala mo diha, pinagan mo. Nanami sa Belfast Castle, guys. Ano siya ang Belfast Castle? Tara. Sila dito sa gawas, nagulat sa ako, guys. Ako naglag-vlog pa ko din. Welcome to Belfast Castle.是三十不晚上，想那上次。
小门眼不挑食，身体长得高又大，吃饭时间一来到，坐在桌前不玩闹，小手拿起小勺子，饭菜送到嘴里嚼，细嚼慢咽味道好，不挑不见是预告，各种营养都知道，身体强壮各自高。 Gani. Mo gani, 10 minutes pa. Stop na lang ko. See you. No. Yeah. May sa mga asawa ra ko kuan. Si pare na ko guys. Isa ra halingin na akong ipangayo. Isa kada silang ipalit eh. Nagyaw-yaw naman nga kuan sa mga asawa ra ko. Kiss ko ba? Talk to me. Yo in the house. Yo in the house. Yeah. Yeah.